Jeste li primetili da stalno nekod žurimo? Posao, obaveze, telefon stalno u ruci, planovi uvek u glavi, pa čak i onda kada izađemo u dvorište ili u baštu, ako želimo da se opustimo, nestajemo, neprekidno radimo. I na taj način čak i bašta postaje naša obaveza. A ja sam shvatila da meni u bašti nedostaje jedno mesto. Nedostaje mi kutak za opuštanje, kutak gde ću da zastanem na trenutak, da se odmorim, opustim, da skrenem misli. Taj kutak ne treba da bude ništa luksuzno, ništa što zahteva neki veliki napor, već kutak koji će se sastojiti od nekoliko gredica, bit će potpuno ušuškan, imaće pravi izbor biljaka, bit ću izolovana i unutar tog kutka imaću sto i stolice. Tu ću da pišem, tu ću da snimam, tu ću da se odmaram i tu ću biti izolovana na trenutak. I upravo taj kutak je potreban svima nama da nas zaustavi jer svi mi zaslužujemo upravo takav predah. Zato u ovoj epizodi zajedno počinjemo da gradimo jedan takav kutak u mojoj bašti. Kutak koji će se sastojati od povrća i cvijeća, kutak koji će biti izolovan i kutak koji će me mamiti da se zaustavim na trenutak. Bašta se budi nakon snega, imam već berbu iz zimske bašte nakon ledenog talasa. 2 nedelje bio ledeni talas i težak snijeg sa kišom. A ja sada pričam u ovom trenutku o kreiranju tog kutka zato što se sada postavlja rano prolećna zona. Zašto je meni neophodan kutak? Kao prvo, kod mene je sve na brdovitom Balkanu. Kao što vidite, nagib je prisutan. Dakle, potrebno mi je mesto gde mogu ravno da postavim sto i stolice. Drugo, potrebno mi je mesto gde ću se izolovati jer ja vodim edukativnu platformu. Vodim učionice, edukativna platforma radim od utorka do subote, od 8 do 20. I vrlo često odgovaram na pitanja upravo iz bašte. Dakle, treba mi kancelarija u bašti i želim da je napravim. Dakle, to je moj projekat za ovu sezonu. A drugo, želim da vam pokažem da i sa malog prostora možete da se hranite jer ta moja mala kancelarija će imati jaku dinamiku na gredicama. Hajde sad da vam pokažem šta sam tačno zamislila. Zamislila sam da napravim, odnosno da spojim 3 gredice, 3 permamodela i da napravim nešto kao potkovicu. Unutra će biti sto i stolice. Naravno, ovo će se fazno postavljati i mesecima će trajati postavka, ali ovo je moj projekat za ovu sezonu. I zamislila sam dinamiku smene kultura. Dakle, na ovim gredicama će biti jaka dinamika i zato ih sad postavljam, zato što mi je potrebna rano prolećna zona, odnosno sistemi za brzi uzgoj. Vidite šta sam sve isplanirala na ovim gredicama, ali to ćete kasnije detaljno da vidite. Ovo su vam oznake za cvijeće, amaran, suncokret, ovdje su visoke biljke, može da bude visoka boranija ili će biti kod mene azijski spanać, paradajzi, različite niske kulture, tikvice, vidite kako sam ovdje postavila tikvice, puno cvijeća i sad zamislite takav jedan kutak, pošto su ovo sve paradajzi, dakle imamo zid, kada uđemo unutra ja ću biti potpuno izolovana, a pre svega okružena jakom koncentracijom biljaka. Pretraživala sam svaki kutak ove bašte da vidim gde mogu da smestim takav jedan prostor i pronašla sam takav prostor, potrebno je puno rada, zato što prvo moram da raščistim taj prostor i u današnjoj epizodi ćemo postaviti gredice. Vidjet ćete kako ću da sredim sve to. Nećemo raditi setvu i sadnju, zato što rano prolećna zona se postavlja od 1. marta za moju klimatsku zonu, ali je važno da se pripremim za rano prolećnu zonu i ujedno sve vas podsjećam da pripremite svoje rano prolećne zone, odnosno svoje permamodele ako već niste, jer primorci počinju sa setvom 1. februara, kontinent 1. marta, a planine još uvijek imaju vremena. Oni počinju sa setvom 1. aprila. Tada! Ovdje će biti moj kutak, ravna je površina, naravno moram sve ovo da raščistim. Iskoristit ću ovaj kabasti sloj za osnovu, zato što ovdje imam jedan permamodel koji ću iskoristiti zapravo. Ovo je sadnja na travi, ali tu moram da dodam još 2 permamodela kako bih napravila tu potkovicu, tako da imamo puno posla za danas, jer cilj je da danas postavim te permamodele, da sve ovo raščistim i da to bude spremno za setvu i sadnju u rano proleće. Ono što je prvo potrebno da ovaj kabasti sloj prebacim sa strane, pa ću ga onda iskoristiti. Zatim da sklonim ove gajbe, ovo je ostalo od snimanja. Zatim da sklonim ove palete koje su ispod. Palete su učestvovale u programu setve na paleti. Zatim sadila sam krompir i moj odličan rezultat. Ali te palete
ovdje više nisu potrebne. Zašto? Zato što je ovo najravniji prostor u bašti. Dakle, jedini prostor gdje mogu da postavim tako nešto jeste upravo ovdje. I mnogo je lepo mesto zato što ovo je zapravo centar bašte. Ispred se nalaze permamodeli sa jakom dinamikom. Ovo što vidite iza jeste proširenje bašte sadnje na travi. Dakle, ja se nalazim u centru između dva sistema i ovaj otvor će biti okrenut tamo da ipak mogu da pratim šta se dešava. A zid će biti sa ove strane. Ovaj ću permamodel iskoristiti kao zid, odnosno, kao što sam rekla, ovdje je sadnja na travi. Ovdje ću dodati još jedan permamodel. Ovdje imam borovnicu koju ću ugraditi, odnosno pored nje moram da postavim permamodel i sada me ovdje čeka puno posla. Ovaj kabasti materijal sam i ostavila da bih ga iskoristila. I evo ga, sada je aktiviran, polurazgrađen. Ovo će ići brzo. Baš je dobar. Klizavo od snega. Kabasti sloj uklonila. Ovdje je ostalo jako mnogo komposta što mi se posebno dopada. I sada ću, ovdje ima svašta, ukloniti i ovo. Evo ga. Još jedna. Imam puno komposta. Sviđa mi se. Vidite ovo. Sada ću to da pokosim, pograbim i da očistim površinu. Sada ću ovo da pograbim. Zašto se ovo radi baš sada? Zato što se spremam za ranoprolećnom zonom. Na ovoj površini želim jaku dinamiku. Vidjet ćete, spremila sam analize. Ovdje imam daske, svašta imam na ovoj površini. I sve ću iskoristiti. Ovaj deo će morati malo da se poravna, zato što na toj površini će stajati sto i stolice. Vidite, ovo ću odmah ovdje da ostavim, zato što će mi tu biti još jedan permamodel. Evo ga. Sve ovo može već da ostane. Sad ćemo da vidimo. Ja sam još uvijek prehlađena, tako da slušate moj glas. A i muči me kašelj kada fizički radim puno, ali dobro je, već sam na putu ozdravljenja. Sada ću malo ovo da pokosim. Sada će komšije da se pitaju ko to kosi usred januara. Treba mi ova zelena masa za uslojavanje, ali ovo postolje mora da bude zaista dobro urađeno. Ovo je pokošeno, spremno, ali ne sasvim, zato što moram onako malo da poravnam. Ostale su neke džombe iza ovih paleta, jer kao što sam rekla, ovdje treba da bude sto. I to je to. Ovo je ta skica, kako će ovo izgledati. Dakle, ja sad treba da ipak donesem odluku gdje će biti otvor. Rekla sam da će otvor biti s ove strane, ali upravo sam promijenila tu odluku. Zato što želim, kada se odmaram, da gledam u šumu. Jer pogledajte, ako stavim otvor sa te strane, svuda okolo će biti zid. Evo, kao što je ovdje isplaniran zid. Onda ono što ću gledati jeste šuma. Prema tome, plan sam upravo promijenila. Ovdje imam jedan permamodel već, ali je sadnja na travi. Sada treba da napravim permamodel sa ove strane i sa ove strane. I na taj način ću imati pogled dok se odmaram prema šumi. I sada počinje uslojavanje. Rekla sam, ima dosta posla, ali u principu to i nije neki veliki posao jer se radi
kutak za odmaranje. Ono mi ostaje tamo, malo ću ga proširiti. Naravno, a ovaj prvi model mora da se nahrani, da se nadogradi. Vidite da ima pirevine, ne treba tu da vas brine. Ja ću sada poklopim pirevinu i pirevina će mirovati. Treba da iskoristim ovaj kabasti sloj i sada ćete vidjeti kako ću ja to da iskoristim. Dakle, napravit ću bukvalno temelj. Ništa neću seckati. Dobro, on se malo ne da. To će biti ivica. Jer ovo je glavna staza. Ne znam mnogo da oduzmem od glavne staze, ali mislim da će to biti u redu. I sada ćete vidjeti kako ću ovo uslojiti. Kabasti sloj je stavljen i vidite, sve je širine 1,20 m. Proširila sam ovaj perma model. Ovdje je granica, jedna borovnica. I ovo će biti taj središnji deo. Sada idemo sa uslojavanjem. Sada ću da stavim sloj sena. Ovo je aktivan kabasti sloj. Nije mi potrebna zelena masa, mada sam ja okolo čupala travu i već je sve to pomešano. Seno sakupljala letos za ovakve situacije. Neko sakupi seno za stoku, neko za baštu, ali srećna sam što ga imam dovoljno. Vidite kako već dobija oblik. Sve ovo, cilj je da vidite kako i 3 gredice mogu da vas hrane, ali također koliko je važno da svi imamo neki kutak gdje ćemo da zastanemo, da se odmorimo, jer svi poslovi koji nas čekaju sigurno neće da pobegnu. Prvi sloj je gotov, jer možete da mi zamislite da ovdje sedim, gledam u pravcu šume, a oko mene je zid od biljaka. Dok pravim pauzu, jer sada ide stajnjak preko, pokazat ću vam šta sam zapravo zamislila od kultura na ovom mjestu. Vidite, ovo možete da iskoristite da napravite svoj kutak. Ovo će biti gredica 1, gredica 2, gredica 3. Na gredici 1 isplaniran, vidite, paradajz, mrkva, paprika, salata cvekla, cinija. Ovo je azijski spanać, vi ne morate staviti azijski spanać, u pitanju je nova kultura koju uvodim, jako je visoka, 9 metara raste. Vi možete tu da stavite visoku boraniju, neven, suncokret, amarant, azijski spanać. Analiza 2, isto vidite kako ima svašta, recimo ovo će biti integralni sistem proširen na 60 cm. Tu će biti grm tikvica, to će biti onako baš lep prizor, paradajz, niska boranija, patliđan, blitva, praziluk, suncokret, dragoljub, mislim da je ovo dragoljub ili dalija, vidjet ćemo u samoj analizi, ponovo azijski spanać i analiza 3 tikvice ponovo i jedan amarant u ćošku. Vidite šta sve od kultura planiram, paradajz je dole zato što je to zid i imamo dragoljub, azijski spanać i cinija. Vidjet ćete na kraju epizode i analize zato što sve ovo ima predkulture. Kulture, postkulture nisam dodala, to ćemo naknadno da radimo. Ovo što vidite je stajnjak, dakle iznad sena stavila sam stajnjak, nisam to snimala zato što će epizoda trajati satima. Iza stajnjaka sada ide seno i vidjet ćete kako izgleda gotov sistem. I moj sistem je gotov, uslojen. Sada kada padne kiša i sneg,
a istisnuće vazduh. Ovi permamodeli će biti spremni za setvu i sadnju. Ovo je ogroman prostor. Dakle, na ovom mjestu ću uraditi dinamiku 7. Sada ćete vidjeti analize. Volio bi da svi onako zajedno postavimo neki sličan kutak. Imaće jako mnogo kultura na jednom mjestu jer želim da vidite da i mala bašta može da vas hrani samo ako postavite dobru dinamiku. A svi mi zaslužujemo neki kutak koji, rekla sam na početku da neću napraviti ništa luksuzno, ali ja mislim da sam ja napravila jako veliki luksuz ovdje, jer nema većeg luksuza nego da sedite okruženi svojim biljkama, a da je pogled usmeren ka šumi. To je najveći luksuz zato što je to sinonim za mir. Imam stolicu, treba još da nabavim sto adekvatan i radit ću setvu i sadnju od 1.3. A sada ćete vidjeti analize. Ovo je prvi permamodel, odvojila sam ga štapom. Drugi permamodel, odnosno druga analiza. I treći permamodel, malo sam izmenu napravila zato što sam promijenila otvor, jer otvor je sada prema šumi. Ovo vam je analiza 1. Nisu ovo prave analize zato što sam iskoristila neke stare, nisam ih trenutno imala odštampanih. Pa ovo što je izvrljano možete da ignorišete. Nisu urađene postkulture, one će biti urađene. Dakle, ono što postavljam 1.3. jesu sistemi za brzi uzgoj. Imate datume, a nakon toga idu glavne kulture. Idemo na drugu. Ona također ima sisteme za brzi uzgoj. Ignorišete ovo. I glavne kulture, vidite, paradajz je također na vrhu. Sve mora da bude 120 cm. Imamo i decembarski i januarski rasadnik. I treća, ovo također ignorišete. Imamo kulture za brzi uzgoj, grašak. Vidite, na metar ću ostaviti prostor da ubacim paradajz, napravit ću kombinaciju grašak-paradajz. Ovdje gdje idu tikvice ostaje veći prostor, nekih 60 cm, jer ona će biti onako džombasto ovdje. I te analize ćemo zajedno da pratimo, te analize će biti postavljene. Dakle, imamo predkulture, glavne kulture i nakon toga će ići postkulture. I sada sve visoke biljke će me okružiti zajedno sa cvećem i ja ću biti ovdje ušuškana. Stavila sam kao primjer stolicu. Doneću drugu stolicu, ovo je ona baštenska gdje držimo svoje rekvizite. I ovdje će, kada se podignu sistemi, biti ušuškano i nekako zaštićeno. To je sve za današnju epizodu. Prijao mi je rad u bašti zato što u bašti osim održavanja ništa nisam radila od početka oktobra. Tada je završena postavka zimske zone. To je ta prednost zona. Kada ih postavite samo berete i nemate nikakvih drugih aktivnosti. Ali evo, spremamo se za proleće. Verite mi, dok trepnete, evo nama proleće, postavite decembarski rasadnik, januarski rasadnik se postavlja i hajde da uletimo zajedno u novu sezonu. Podsjećam vas da se prijavite za nedeljnik ako niste. Nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi jednom nedeljnu na vašu email adresu.